Well, a cuairde stochaí hartam tú sa carleisnis, agus é nóméid tréise hocht. Bannachtaí lá na filiachta bhar fad, fáilte chuig rec, ihe filiachta atá bun le 5 bliain anuas, a thug an ordáin do nua éiliocht an bhocail leabhartha in cuid is mó, ach in ar chuirmid fáilte rih gach cinál filiachta agus chur láthair le focail. Is mise Kieran agus is mise a bhunig an imecht seo 5 bliain ó hin. Im léana tá mé mar scríbhneoir cónathe le DCU agus is ambassador mé le thuir scríbhneoir na hÉireann, agus tá mé anbhródú as a bheith ag obair i gcóir le éigse éireann thugraí éagsúla freisin. Welcome to all of our audience members, whoever's tuned in already, fair play for being on time. And wherever you may be around the world, I hope you're very safe and well and having a lovely poetry day. Téma lána filiachta im léana ná There Will Be Time, so sin an fá Gwyl clog a gom an seo. Agus is looking ar rauniu an téime sin. Níor higamar an méid ama a bheith a gin ag bhaile agus ag lísa lava agus ag smíanamh an saoil agus le héide sin im léana. Agus a caint ar marthaí an ócáid seo úr a cléig, so ba méid gasta galore. Tásúla am gúil sibh bra compordach agus gúil cupán té, glina fianna, milseán na rud éigean jazz eile ar an mórt in aice láimhe a gcuibh. Agus tú ag éisteach lenar gcuid filiachta. Mar is gná dimachtaí rec, tonight we will hear work from a variety of poets, varying in age, background and style, the unifying factor being that they write in Irish. Gimín siad ag scríb as Gaeilge. Cluisiimiid Danta le, and maybe just, I know that everyone has their names under their picture as well, but maybe just give them a wave as I read out your name. Cluisiimiid Danta le, Colm McGarrell, Hilary Bowen Walsh, Owen McAvoy, Catriona Ní Clercín, Ronan O'Dalig, agus Owen P. O'Murcu, agus an slua ag baile fián faoi láthair. Bhualam mo bhuichas a gáil le héig sé héireann agus fiontar agus scoil na Gaeilge DCU as an imeacht seo, as taú leis an imeacht seo, agus chun tús a chur leis an ihe, leis an séile a bhrise, léhí mise dáin. So tá mé ag úsáid an dáin seo le roinn pebliachta aanamh ar san chlór telefíse a bheits arsúla gom freisin an tachtain se thugann ar TG4 dé cédín, so is féidir le fechan ar sin más mín libh. Tidal an dáin seo ná Seasamh na Mná Galanta. Tréis tamil de chórá le ban bhrá atá ag mulla mo chuid se filiachta ag seola irise. Deirm léhí go scríomh an Gaeilge comá. Fecum scamhfuil ina suaile, agus is cuma faoine freigra cáréiseach, cluisiom a tóram go glé. Dar léhí go bhfuil mé os cionn a le héad. Níos déanaí nuair a tháin a fear céile a lámh heis im a bhus, is ligeanmha gnúsacht mar bheannacht. Déanam lán mo húil a wintas, agus cuimhníam gur minic don rá a bheith dál. Agus tá astracán agam ar an gceann sin freisin. So the translation is called The Party Line. I'm hobnobbing at a magazine launch, hitting it off with an intellectual glamazon who calls my performance sensational and asks about my name. Yeah, I also write in Irish, I explain. Confusion clouds her eyes, and even her carefully worded reply does not hide her opinion that the language is below my station. Later, when her husband grunts hello and crams a sweaty palm in mine, I take him in, head to toe, and I'm reminded of how often love is blind. So, sin an céad dáin agus an séile briste ar an ihe, an céad duine a bheits ag léamh agus a canna inis ná Colm McGarrell, is astor léachtor agus roint eile Colm McGarrell as curca huoine I gundé Curie, agus bíonn sé lonathe go honúil in maiile lí an ilis gom cabhal sé ach deirhí sé sin é sin is dócha again second. Grú sé an céadát ag mórta slám filiachta éile lúlúnasa an gábhfuil san nídéig, tá sé ag léamh ag rec le fada agus beidir gnáithníonn sibh an aig taobh hir den éasóg sin ó Ross na Rún freisin. So sin é Colm, fáilte chuig rec. Gur bhagat Ciara. So tas ná mé an chéad a hancan díanamh ná árán an ára in Méarla. Agus just daine ag a baile
ha with speaker view chursúl fas ha dine na héine ag leir choróg sin. Vís a kaint a bhin le bandrá an sun le déanaí agus is chuirsí dúgláin rom nach fit an árán a chuma fé rudéigin seafóideach agus dír siarm árán a scríb fi badminton rá nach métan éanamh. So han hanaskuhi le an lád argiún dúsáidis na réalcha fé badminton a bhí arolscom agus dúsáidis badminton mar bhefar den rá. So sé seo an chiad árán níl ted léir go fóg so mun se sáslas. Baseline, a racket in your hand. Stay low, but I can't stand it. I know there's something happening here. One play, no second chances. Don't hesitate, it's like romancing. I know there's something happening here. So will you hold me up like a shuttlecock in the air that's coming down? Cause the shape of your love keeps me from crashing to the ground. I know there's something happening here. Yes, I know there's something happening here. So we can play together no matter the weather. Cause I'm yours. And the ball's not leather, which makes it better. Cause we're indoors. And I know there's something happening here. Yes, I know there's something happening here. The joy of badminton is like her face when she sees him, and I know there's something happening here. A little smile to get you started. Down in the hall is where your heart is. I know there's something happening here. So will you hold me up like a shuttlecock in the air that's coming down? Cause the shape of your love keeps me from crashing to the ground. And I know there's something happening here. Yes, I know there's something happening here. So we can play together no matter the weather. Cause I'm yours. And the ball's not leather, which makes it better. Cause we're indoors. And I know there's something happening here. Yes, I know there's something happening here. So you tell me now, cause I no longer fear. I wanna know what's happening here. I've gotta know what's happening here. Sinna good. Right, so well, bug me raigad son go piece no verliefte kom gom. Eer kor me show of beter chi shaft no hin. Agus mes mine fe vega baile rinne hamasar fadigus. So go rihin shele tema na hi hinacht for there will be time. This is mine of armhain agus so an tedel shall the char and dance on na lumhain in ngari musmite. Weakness na suivness. Glúiseacht na ciúnas. Macnamh. An macnive daintin na slúite. Sig she's a sucker a dúrclin in ar nóige. Agus fad an lá scoile agus tú leat hain. Nor is tú muintúir prívid agus dalton léin. Nís má am agin ná riamh. An cléamh gá héfach. Rudí ciún sé fach na daine na hásta. Aglarn stoppa ach cad chuige. Bei seo ligad tar gine, gwil aglarn rón hain. Ag obair go train
chun a bheith gafa le gníomhíochtaí, mar le sinnam fortdhearg an smólig, ní fáca go mórchaid agus smaointí sirí agus scarín sin. Tá ciúnas win sa turn, brinn sa bháilthan an huaíise. Bích ráha, gan cinenne, den éasca a gach duine díú a rodile, rud aigen seachtro, chun sna gád díú isteach ar tain. Blianta caite girán nach raibh aga gain agus sinis sé flúirseacht stór a grochás is casaid. Chun sa líanana má lá. Céim a hain, nig do láb, céim a dul, gleig a grá, céim a trí bí cho séhrúch le bachas ná bach le sció na díhhaine de. Ha? Na. Ní an tíim le sin. Nálig le sroch an deis sa hágain. Ciúnig do heil. Glach an sos is aimsig an surnas do cholód ar hain, mar sfír é. Ní bheith le héidir í seo. Mar mag. Bhailm gachod a chuirt an aisca cíarna é í speisialta na léanamh gur mag ar fad. Gur míle maigad a cholam. Daine tháinig isteach déanaach bíonn colm a Geralt agus ag ahris a chud filiochta agus ag canna áir an doing freisin. Gur míle maigad cholam bhí sin ar aus ar fad agus tús curtha leis níthe inis. Tá cuaig ar fós le léamh an nocht, ribh dún críicnú ag an ní agus an chéad léthóir eile ná Hilary Bowen Walsh. Is astóir agus stúrathóir í Hilary agus tá si a bhaim ar an ggólacht airclineachta Gaelach Mumbro Top. Hilary, cábhfuil tú anocht? Tá mé im lá clia micheach agus gachchuid go bra mílevéchs asacht an altsú agus asacht an ócád agrú. Tá sé har bheith aisteach a bheith mar seo seachas bheith ag glob chunran na Gael agus tá dán nua cumtha amsa tá scríofa a leihin amach an tidsel atá ná tá sé amsa an seo na scalán dúirt span eile. Agus scríomh mé le linn seachtain in airclann na pécóga ag ócád a bhí agrathe ag agatsa círe, so leihin mé amach é. Nuair a hasí na mothúcháin seo ag múscailt sanam, Chlog mé siríad go béile an chuile. Níonis a dúirt mé. Níonis. Fuist. An sin a dan siad. In éhan, ciúan ar dús ach dúsí tréis tréifs ar nós félachán fánacha fián ag íri éilú, bláthú. Ach an sin a dan siad. Siarad, gotí, gur arc si adam. Ban, comastach, kiltor, regen a bhí men an smuoine fuí gan mairan gan kaint gantrach nar a déich si adam an chéadúr agus an is dam héin fiú na félach an sin. Al doscail me bhéile agus scuilú sír iad. Agus mise lo. Sir gan paca ahrí godó. Me chrí curp cuiachtas animus dihinsi, fás taréis bás, breth taréis brethúnas. Is commas a teocht de vás, aspa más, tiskens kinte, darafach, dúltach, ag kaintar, ciantach, hór dóra, ach, is kammalin fui hórum na cuarsana. Mar gur mianlach mids, in ie mianlach ella, Tomids, éirech, atach, chuile hoort fin spéir, geal roirach is gweilach mar fobal, nach léir. Wil woel me le chalín, agus lan me me chrí. Is fujera, hag me fáine oor de listenachti. Sin an dána bhí amsa, Míle buchas. Bhí dána eile amsa freisin na méile atá gear ach níle sam céhhéad am atá fági. Go bra? Ok. Ok. Second. Ok. Se Rhapsody I méile as Ben Simon Bright. Sat in the cheap seats of Symphony Hall,
Squinting as the instruments tuned up, I could pick out only you. Fourth row back and clutching your viola, bright hair split across the strings. You were deep in a flurry of pages with bitten lip, too intent on forcing that melody right to the cheap seats to notice me up there, ears straining to block out any sound but yours. Agus sinné, míl buchas agus rásig Ciara. Gur míl maith go Hillary. Aine tá Dirk Trace tactisteach bin Hillary Bowen Walsh ag léibh don le hain a scríb sí le linda seachtainna ar gata Gaelach agus an darna ceann bhí sé sin ar like past paper nuair ag an nuir an orteist. Bhfuil mé, yeah, si go háling gur míl maith go. Agus at rééis mé sppraige le don beag cinná grá a léibh nach raibh sé intina go léibh ach seo live television, so Kavis Kadarlo. And Tanamatai not take backs. The postcard I sent, the sweet compliment, the kiss in the center of your forehead. May I please take that back? I'd like to change tack. I'll pretend I'm relaxed and take days to text back. The excited suggestion of a weekend abroad, the honest admission that I like you a lot. The painting I commissioned of your favorite pub that you deemed a nice present, just a little too good. May I please take that back? I'd like to change tack. Reviewing the feedback, I should perhaps act more lax. The wooden drawer deep inside that I unlocked for your pleading eyes, its clandestine stash in rare blazing light, my untarnished faith that you valued this prize. May I please take that back? I'd like to change tack. Let's forget my foolish lapse and start afresh. Although, in fact, if my potent stuff did not thus far delight, this poem that I wrote and currently recite on your voicemail at 2 a.m. Friday night is not likely a gesture that you will admire. So I ask, may I please take that back? All those fantastical acts, naively allowing my walls to collapse. Next time around, they'll stay safely intact. Yeah. So, gur mágad Hillary os an inspirad é sin a léomhanacht. Agus fáilte isteach chuile gona fecham na hanam na caig teachtasteach agus sibh an seo ag an géad Zoom rec riamh nó an riamh rec an géad riamh rec riamh. An céad léthir eile bheits a gcuine anocht na Owen McAvoy agus tá sé cinál diúltach faoi hain sa chuirsí is seo, so bhhainmara gur eis an a scríomh ach tosíonn sé amach go brad dearfach. Is fís aliantóir agus fila amatéireach é ón, agus is bald an cógrúpa nua alína éireach atach go Gaelach é freisin. Gnóigh ón an chéad dúis ag mórtas filiachta chréibh Amergan, mar cuid de chomórtas litartha an Oireachtais sa bhliain 2014, ach dimig sé ar stré go mór in hí sin. Is é faáil hart gan éon rud is scríomh ón dat tú andána. Ach tar éis sus coppla bliain, tá sé féilte a rís ar an gomadóireacht rud a thugann ansásamh dó agus caithim mé agad tugann sé ansásamh dom sa freisin. So fáilte mhór ribh Owen McAvoy, chuna sa tú? Gur maithad chéire. Tá don beag agam anocht agus stocha má tá páistí ag breanú le tuismóthir be man sin gur bhear an riomhre bhuachan is se fa tamlín beidir mar seans nachúil sé roiile nach go fáistí. Agus tá chun mo scáil an a rins le go bheice sibna focail ar an scáil an chumá. Geallan de bhearghits ar bhúrú a híl. Nach duite tú chuiche dá angach a ríist. Ach taobh sin sé rót is íran cead luí. Agus déir de bhéal tá thar an níl I de chrí. De bhíon ina crystal a chorp ina léas ag ionsaí de frisma nó gnéantar díot siosma. Ligan tú uail ó las mugad a bhéal, do bhalaí ar fullún do chromáin san éir.
Trí fáil de chlúise cluistear scarrt na de bhéil. Is aithníonn de inchin gur seath iad go léir. Líontar de chéadthaí le cuaireach de chnis. Líontar de chús go dtí nach leatú ach leis. Tríomhach imrisc de thuaile a ganúis ina sleá. nó go núnan tú duile, scí ar an rá. Gan ceangal na rusc si bheith tuairteáil déan tairt. Do chuid ingne na chracin, seanis a go beirt. Go spréithir do gha ina bháha go fíal. Ach go bhág chuir leis héine ar mhúra de híl. Ja, mé má tá chun drochachil ará becheart é chursús deas mór freisin. So sinna bhfuil le weimse na sin nacht. Gur mí má go ón agus feicimid go cinint an sin céim fá gur fí sealaíon túir sa bio agat. Agus má tá deise géine freisin té ar Instagram ar an hasclub focail sa Victor an é sin an hasclub tá ann. Déanaan ón PC alína do creatamá agus current sé focail taobhiste de Victor den rud atá ann sa focail. An bhfuil chuir sios máta go mar sin is. Má lean si bheith is duine an alíonanta é. So bin ón McAvoy, tá mé chun dá eile a léh a dhéanaan cinál fógracht ar an glór telefíse a bheits mu go an tatan se thugan inis agus an tanamatá ar ná leiscéalta. So an chlór telefíse sin fecinn sé ar just an ghailge taobh mutas na ghailtachtaí agus cinál cén fá nach féidir le ceantas na ceisna bhí ach cíar agam na cén fá nach núsáidantí an ghailge agus nach féad le í leirt nuair a déireann siad gur míon lo. Agus tidal an dáin seo ná leiscéalta. Déirtar, bhreálinn an ghailge a leirt ach chuirtar an lucht ar chruchmhúntóirí, an mó canílach, an tiisiil gineadach. Mar sin hain, na daoine céine, déanann siad iirecht lena gcuid páistí, seoltar iad chuig ghailchaláistí, agus tar éis na mblianta, fágann siad an scoil líofa a rá bhreálinn an ghailge a leirt ach chuirtar an lucht ar aspa deisina, aspa tuiscine, aspa úsáide. Mar sin hain bí cínta sa chéad déanóramh eile, go mbeidh na milliún ag maomh go úsáideann siad an ghailge go rialta. Cur a géal náisiúnta, bréig a léiríonn an iarna, gur bhrálinn an ghailge a leirt in áiríre. Agus an tastruáin ná dar no excuses. People say, we'd love to speak Irish, but they place the blame on bad teachers, the mó canílach, the tiisiil gineadach. That said, they want their children to learn. They wave them off to Gael Scullina, and after years in immersion, the kids leave Líofa, saying, we'd love to speak Irish, but they place the blame on lack of opportunities, lack of understanding, lack of use. That said, you can be sure in their next census that millions will claim to use Irish every day. A national spoof, a lie, hiding the truth, that we'd love to speak Irish. We'd really love to. So, yes, gom cadi capan sib fwy sin, ach ma tatu giri nis mo egal fec sive sa chlor. Gurg mi amagwif fad a leig disha, tamid nach mor lavalach trid an chéad Zoom rec riv. An chéad van ela a ves ag leiv na fila mór le rá, Katrina ní Claircín, agus tá leir dirk treis teachtamach aki. Is fila criticor agus leachtor le gweig ag gláiste fóragi Katrina ní Claircín. Is as kunde winacán ó húcastí. Vuig a céad chnúsach filiochta cruithlinner an chéad dús san Oireachtas, tá muid déanamh go maith ó hibh dúisina san Oireachtas an ucht, ag gomórtas na scríbnóirí óra in gábhla sa de, agus tá golóir eile buinte amach ací ó hin i le. Tá mé cinnte go bhfuil annachcuid dáanta le Katrina léite a gcuibh. An tachtain sicáta seolú cnúsach nua a dátheangach léhí dar tidal The Talk of the Town, le Astrúcán le Peter Fallon. Tá mé chun URL an leir sin a chusteach sa chat sa bai si bhanan dul agus an leir ceannach más mínliv,
ach go dtí sin fági mé sibh le Catriona. Fáilte isteach Catriona. Ai gur míle maigad I céire as an chore ag an ihe seo tá sínta pleasure a bheith an bhfuair másc agus éisteach leis na dáanta iontacha sin a spreag me go mór tá talan mór an mhuihan sin agus is deachar si bheith leanúint go cinse. Tá me ínta sásta gur haning an leor amach agus ahanrad mar sin mar gealar gohfuil astraán ar fáil seo an leor the talk of the town agus tá mé sásta leis an clúd agus an deire a rinne deirfar Madonna just an téanrád ná gur méid súil go mór le seola agus ní heglam dal amach le macarde agus cealar dhéana go fólach tuí an lá sin. Is dói ghfuil meascán in sa chrúsagáirithe seo den dáanta nua agus dáanta ón dá chrúsach sin an bhrídeach si agus an bhrídeach si agus creithlinner. Is as chun dhaoineán mis agus tá mé lonathe an seo ó thosaí an Jean Lassalle agus tógadh mé costeorn agus tá feib ó géon faoi láthair leis na túisgurtíteach sios an seo go mhaoinechan agus ag scapa an corónvírus níl mag ach. Is as ceantar túthaíomh mé agus chalín túthaíomh nó ban túthaíomh mé rilí I macrí ach tá mé treis fiche blian a caithú Malia Clia, so it's cinnal ban cahrach mé cumáid, so tá dá a gceist leor ach ciad dána le mé amach an teideal atá na teoran border. Mar sílam nuair a choníonn tú an teoran bíonn 6 éfacht aige de bheon agus mar sin de, so le mé an dána scarbí. Teoran. Íonn sé orthaí seasamh ón mach ón dlúistan le go gurí sé ceist na orthaí. Fécin na trúr in nínacha amach an inneog ar a maithir agus ar gunaí na saidirí. Cabhail de réal. Cad as bhfuil si bheith teacht agus céan foiá. A ífrion an saidirdí go borab. Cad is anim dit? Cabhail cóníart. Níor ragar mo wathir aonrad réamh cóciúin cuaramach in a saoil. Ribh sin nó ina dhé. Tá mé díreach in dhé cuairt a thuairt mo wathir deirsi, sean wathir na galíní I ddíróin, agus inis tá méid dul ar an teoran go scarabh na géireach. Níos déanaí, síon si sa cistinn, I caitheamh fiche silcot, ag déanamh buairmh is macnamh, agus I géirí an agla ribhann séad mór a chuirdaí. So bhí séad mór in athe na cluiche an sin in ach na chlói just díreach ar an teoran agus de mar rud gur iarna saidirí ort golisteach sa séad bhí tú 6 bortha mar níos agad céird a bhí contarlús tí sa séad mór so bhí agla oring. Agus seo an taisteachán ar sin le Peter Fallon agus tá mé intaonnta buíocht don Gallery Press agus do Peter as the taisteachán. Border, the limit. He asked her to step out of the car for a moment. Just a few questions. Her 3 little angels stare at their mother through the window, at the soldiers' submachine guns. Where are you coming from? Where are you going? And why? And to what end? The pup of a squaddy demands. What's your name? Where do you call home? In all her days, my mother had never so quietly and carefully responded. I'm after seeing my mother, said she, the wee one's granny in County Tyrone. Now I'm crossing the border for Emmyvale, heading home. Later, she sits in the kitchen, working her way through 20 Silcot, a huddle of worry, a bundle of bother, and struggling to banish the dread of the big shed at the border. So bhí go leor cibhní agam mar an teoran agus sular hála an corónvírus bhí gach duine caint mar dhealar bratamach nó Brexit. Beidir ceanna bháin eile an teoran sin tost agus tá sé cinnal Jackar má chuann tú ceist ar gcuoine gan dúhaoineán
An rud a dheoid tú na ceist eile nó seach nó í siad an ceist ar bhealach go bhhaid nó ar bhealach eile. So tá fála sin. Tost. Cu bé rud a dúir tú na habar a gach. Cynniu de cluigan híos is do bhéal faoi glas. Bíon insint ar scéal agus ag an dé go rórán. Ach an seo hart ar an teorn tar malí héan a gin is scéalta gan insint. Scéalta gan insint, cód thosta ó merta. Tarlaí an sé an achan cadrah foréignach. Border crossing. Sealed lips, near a word. Whatever you say, say. Keep your head down, the mouth shut. There are differing ways of telling a tale and a dozen at least of saying a song. But here, hard by the border, we've our own manner of carrying on, stories untold, born to the grave. It's omerta, that code of silence that pervades. When violence permeates any and every intimate pairing. That's what goes on. That's just the way. So it's dáanta sais difriúla iad sin tomsa mar tá taithí aga mar gan a grá agus mar sin scríb agus dáanta bhainean le is dó go daoine a chailehaint. Sílam go grít nóí mé ní clú agam go bhíad a hama tá fág a chéireacht grít nóí mé cean atá cinnal. Well, sílam go muineann sé linn héan faoi láthair san ama láthair leis an Jean glasol agus an tuignas agus mar sin de. So bhí mé ar bís láháin ar hanig mé trasna ar scéal béalaidis agus an tanam a bhí ar an scéal nó an tanam atá ar an scéal seo na banrín an uignis agus nuair le mé an scéal sin just bhreath mé gát. Tá sin cinnal ag lóirt linn ar fad ar an taithí seo ar an uignas ach is dóigh go raibh cinnal taithí áirithe á bhín ar sin ribh an corónvírus seo ach tá sé pís beag níos massa inis ar aon cuma. Teideal atá ar dá na bíon leihantaíón agus bíon leihantaí maithe á gcéin cumáide. Bíon leihantaíón. Han é ggóil cónhearm in uamhach naca le tobar fíor isce, taobh le caisleán na mé éonar. Na gohfuil me ceilte ar an dóin, ach mar sin héan bíon leihantaíón, go mraham có thuignach le hí siúd, banrín an uignis. Go lua ar maidjin agus go máil san ihe tríalar an tobar le hí féin. Bíon leihantaíón ar a bhraham go gaithí mé bheitham a bhanrín ar an uignis sa gcónaí. Cóúr íhant airítig suamhnas orm ach bíon leihantaíón ar a bhraham gohfuil mé glóirt ó bhun na hóin is nach leis sin éon mé san cua bhraham ní léamh ná scríb ná insin béalar. Agus maiile an taiscán a rinne Peter ar sin ceart. Mar ní bhíonn sé is go rudí astrú go barlach. There are days that I feel, not that I've taken to living in a souterrain by a freshwater well in the palace grounds, all on my own, or even that I'm staying clear of the world, but it's true. There are days that I feel, oh, as lonely as she, Her Highness, Queen Loneliness, as she makes her way to the spring, and she alone too, first thing in the morning, last thing at night. There are days that I feel I must become a queen, one with sempiternal sorrow. On spring evenings, the odd time, stillness comes over me. But then there are those days that I feel my voice, one that no one can hear, travels up from the murk of a river in spate, and I feel a soreness none could read or write or ever relate. So estoy just estoy go meid súil go mór leis an seola ach tá sé ionteach gur féidir le na nerd seo a dheanú ar lína agus tá sé ionteach na fillí eile eáil agus a caiibh in bhór go lúidir
go mai mar tá sin táhachtach so gur míle maigad cura as an An léhi tú Katrina tá fós. Cear go leir beidir go léim me cean bailíoch léoch inis mar brahamúm bailíoch léoch cai mé rá Brahamid wang tusa freisin. No. Tá mé géirí braham go códonna sin nach raibh seola mar ceart go mar tuis gom greibh sin go dtíon agus agsúil leis freisin so caiith. Tá san bhfuil bailíoch léas éisúnta bhí láthach. Tá lán an cibhní maithe agam ar bhailíoch lé treis a bheith caiith fé blion go ar college in UCD agus bheith má bhaintear man scola agus an sinna léichdógus mar sin da. Ag puinte bháin bhí mé go amach le duine agus bhí coní ar bhí arasan álí neige i ggé Hanover Key agus nis agus mé gafa faoi dhéon blasáil an seo an muoineán tá mé smuoite siar ar Hanover Key agus na Barony agus mar sin de gur réon chuma an teideal atá an dáin seán na nóméad ar maidín. Bolla na hiarna le ar maidín de arasan ggé Hanover tosa de cheasú ag an bord ag smúdal de léna glán fachanne na hibre is méid arcart. Glúsin an tíirn gomáil haar níadach is tírítar gach rucan tásúlagam go méid cursiadrín co-ration store. So obviously bhí mé chur échalir an tíirnálí and of dolphins. A moment one morning. One morning, the scent of ironing in your apartment on Hanover Key, you standing beside the board, pressing your clean shirt for work, with me watching you closely. The iron rides slowly over the fabric and smooths every wrinkle. My love, let everything between us move as evenly. Ramila Maiga. míle buchas sa céire hála. Agus faoimar dúirt mé tá leabhar nua mu Katrina as si léamh an sin agus tá an URL chuteach gom sa chat agus dúir tú gur ghear rifor le Madonna an clúdach. sin Melanie go Johnny níl si có sever. Anspéisiú. Ceapé gur joke sin nar hiigméid nuair dúirtú ar dúsa. Tá aithne ag Peter Fallon nuair hí so aithníonn sé go mórlam. Tá cinnal an skirting the issues an teideal atá an fisa alína agus is cinnal pop ar nuachta é sin ach hatin sé go mórlam mar buineann sé cinnal leis an bheon buineann agus an gúb buineann agus tá sin cinnal a gceist. Tá sin a gceist sa leir freisin, so míle buchas ar fátas éisteach lom. Gur mí agad a Katrina. Agus tá idir fáil teachtarachtaí ó luchthlá clia agus daine tá híos sa riocht bhlam shout out a thuirta bailín scalig freisin agus daine tá féchan tíosan sin. So an chéad léthir eile nárón nó dálig an duine dána a bhíag scríomh bhaile clia sa chat. Blacklíoch é dar nói. Gníomhra le Extinction Rebellion, bhí sé glasathe le geataí na dála níos túisce in mbliana, an raibh sé sin in mbliana. Wow. Bhín an nurig. Cá hála sé sin. Cén bblion nó cén mí é nó aon rud a tárónar. An rudatá rasfuoine nuair ceann na Gardaí mé níl si dul ará leis an cást ar dalar tuisc nachfuil si géirí rudí breise ortaisteach sna cuairtainna sao. Sin buama. Rudí bresin catá gaiste go? Tá siad gafa le arhart an football agus le géirí dul ará le rudí civil rights is just like meh. So níl mé cruignathe do a chuir láthair. Is caithíirlach é leis na Gaelóga, tá cólacht aige dar tidal SEDCO agus den sé rudí unspéisiúil agus tá sé ahrú an dain. Agus inis tá sé chu an dain ahrú le de cuid filiocht a hain den céad ó ag rec, so gach duine go bailile chuirgí bhór lábhad a chéile i ggur Rónan ó dálig. Gur mé agat rinneú darma dermo dúis a bhú mé an Oireachtas.
An méid is lú cuddailte bhuaigh mé sin tríachtas as a céile tá mé ceappa tá mé anna brada lei sin just blam sin a luúh le gachtain fresin. Tá sáim mé le Potter mar is ceartún ar fád a gánaí. So tá Potter chuir gom sa chat an sin. ALS is another love story féile an bheog agus tá mé ceappa béidir go raci sé raig a mí luúnasa. So apparently like the more people that pray, the more things can happen. I think that's how God's work. So it would be great if everybody could read this prayer with me at the same time, and it's in the chat. So here we go all together. Our ALS atarnia, gune for the anum, godaga de ele, gunainter de via carisha, marinator and yav. Our diviliac lehul tordun in you, August matun our ticks to EP. Mar Mohammed negad our gongri social to hang, August na league shin in their girl to oxer shin o COVID. Amen. Margie. Tomlik Silgamore, Gajuki ALS. And Derek Anta agum shall Neil and Ain Rodak shall cred weme Chucky our law and kosher all Corda, Korata, Borog and Bjor Base novice bay beer, exul, knock mem and Leah Neil and Ain Rodak shall Amanishad Desh foul me filiac to his tille. Desh ulvudum villa, Cain dinner rave agus heishu, mar aprian shall shin, shield zan shall show. Neil and ain rud och shall. Cain issue, Cain vase to. Ta uskud na nyati eg chocked, tauki tussa an law shin, the smocked. Am gossi tu kyo, lyrias fyo, nu lower kyo. Neil and ain rud och shall. Dunya gone hours. Dun down trio is exil and fis. Fisker Aiska and down dune, Fisker Dacker and down dove. True agra, Mark Yacht, Shinsbrook, Muquid Filiacht. Neil and Ain Rodak shall. August Duration shall show, Bay Tishkant August Mass Nis Mona Reeve, Aaron Tavok, the Gourmid, Error Gardus. Neil and Ain Rod, Och shall. Gormagi. Tommy Kun, Creek now, Lesh. And Karen Shut. Shut on new comment Darbanum lovely. April 23rd, 2019. Grew up late on a Saturday, head cloudy, but not too mouldy, wasn't too wild, just the right buzz kind. Sure into town I might saunter, bit of grub I'd slaughter. Bounce off bus 69 across from D Fontaines, it's always the first stop. 2 slices, 7-Up, bit of garlic sauce up top. Once watered and twice fed. We'll see who else has made it out of bed. What's the story? Start with the Instagram ones. Quick scroll, no joy, last night's taken its toll. Not a sinner about, try the old way, dial numbers, give them a shout. You up? Lovely, stall it in. I don't know, maybe we'll grab a tin. Dilly fucking dally, bit of hustle and bustle, walk board, walk not bored. Merits of arrears, malarkey talk. Wink a tourist, yap with florists, break for ummi falafel, even though the gherkins are bleeding. Awful. We'll just be free to roam. Might even end up on the points of black foam. April 23rd, 2020. I know the routine, I have it down clean. Same short, 7 shocked, and crack the laptop, attack the snacks, tidy the chalk, pull plumb, back to the laptop, day done. Life as we know it has come undone, close to unfun. Thank fuck the Phenos within 2K, we'll go for a run. Jogging straight down the road in the middle, not a trickle of vehicle, make it up onto the playing pitches. Pope's Cross in the distance, daydreams of dynamite and putting the big archaic yoke on its back just for the crack. But also for the generations of men, women and children tortured and destroyed by the demons of a dysfunctional cult. Anyway, I'm trying to get the head straight, so I'll stop taking the Catholic bait. And sure, look, it's the deer. What mad cunt put them here? Same idea we share, because both are no longer to me belongs. Deer after getting a taste of the roadside gloss. So it's just me and the deer here. Silence sounds strange at first, but silence is soothing at second, and by third, silence is the soul sound.
Turn to look, Dublin town locked down. No banter, no birds, the manar kind, I mean. The chirping kind are fucking flat to the mat. For them, no monotony, they're fucking on top of me. Like a coke-fueled party. Or maybe more probably, just loving the end of human bollocksology. April 23rd, 2021. I'm still in the pheno, but in my head, I'm somewhere new. Like the man said, imagine. Imagine what a pity it'd be if next year the birds aren't as free, the air dirty, town packed with the D4 SUV. See, Ireland is ours in a way it's never before been. Bit of air clean keeping, I'd be keen. Imagine we listen to these lockdown lessons, years time there'd be no messing. Like all these diseases from animals came and we're still wrecking nature, no shame. But the Chinese wet markets I hear you blame, while the slaughter of 200 million animals a day you ignore with the flick of a switch. Check your moral superiority, you big tick. Or what about the rug being pulled from the Fine Gael spin? We can't freeze rents, it's against the Constitution. Oh, the boys in Airbnb are great. We just need to give the market some space. Load of hoop, I rely on you and you rely on me. Need to keep one another in the loop. And isn't it rapid to have scientists directing this? Fake news, let's leave on snooze. The experts are pure grafting with their graphs and their stats, there's no doubting that. But what about the scientists shouting for climate action to start? Be lovely to learn the climate climb is the second part in this 2-act world getting fucked drama, and that we put in climatologists the trust of all of us. Or how about a mention for the nursing, the bussing, shout stockers and dockers, paramedics, all to be cherished. And let's remember that while the real workers rolled up their sleeves, Dennis O'Brien and Larry Goodman hid in tax havens, while our stake out them €100 million a month for private hospitals that shouldn't exist. Let's learn to resist. So let's not talk about going back to normal. Let's manifest our imaginations of a new, better nation. When it's all in together, it just makes living better. If it's all changed utterly, lovely. Gur mí má go arón agus le sé spéisiúil go nóir méid greibh tú a géirí an dana ahrú agus gotíir sin mar aréicnig tú. Agus beidir gur thug si faoi dear go bh Rónán na caiintlinn ó chlóbhan conar hanacht le cuaach technoliaachta agus green screen nó go bhéir atá aige an sin ná bhí bortha níorhris sé isteach. Gur mí má go Rónán. Agus déanaan Rónán bart de réir a bhríthar freisin bhí sé mu ar an lifa an tatan sicáta ina canoe ag peochas suas písí pleisteach ón ann freisin, so ní filiocht amháin a bhíon dhéanamh aige ar sunda timplachta. Agus táid nach mór taí chuig deir an hithe inis, táid chun cúpla rud beag a léh, so scríb méid tréanna an corónvírus, so má tá angus ó halún ag fechant agus tá torma gom gohfuil sé gur mágad as an sppraige mar bíonn sé ag roiint tréanna ó hamga chéile ar Twitter agus is as sin a dala méid gur bhandómh agus gur chur méid spéisiún tú. So fáilsiú na dáanta seo in cóir na míasa seo, agus tá dá álín ag tríanna ann freisin, so mollamdíobh é sin áil. Tréanna an corónvírus. Trí thurma bhalatha, ar athlá, ar ceall, ón maile. Trí bhach ar obair ón maile. Cathú, caint, cuit. Trí rud crua. Cailtanas, cadribh, crackan na láva. Trí rud nachhfuil le trust. Casacht, strí, scéalta ar WhatsApp. Trí bhíon an éonarán. Gló, cólúdar, teagháil. Trí bhíon an duine i deach lán. Suaimhneas, ciúnas, spás. Trí ocail lán dóchais. Trán chuile hiile. Agus sin an písa déirnach weimse agus táid taí chun an léthir déirnach Owen P. O'Murchu. Tá mí cinnte go chuach a goibh ar an bhar seo ó an telefís nó ó golóir rudí eile, taíon an saoil le Owen P. O'Murchu. Go háirthe scéalta sa cíal is lethna ar fad den ocail. Cóbhanathóir gailgóirí é, cumá le gearcéalaí, scríbhnóir, fila ócádach agus macléin dochtúirta faoi láthair. Fáilte rót a Owen.
Ruúil mágad céire agus míle buchas láta le rec agus le héig se éan. Táim se chun fill ar ábhar a phlé reintlíine agus sin blach lia agus uanta níor bhí scríon daoine dáanta multa faoi áiteine, scríonn siad faoi áiteine ciúine iargúilta híosfaoin tír a bharrtaigh mé scríomh faoin áit is ggéirlim crí an áitiúil me mo chonaí an faoi láthair agus áitiúil me chur aithne a bhád níos fearr air le tamil de heachtaí agus de bhíon agus siúdéis. Éislim ransa is a chóirde, mar tá sé scrífa cínta fír, gur bé blach lia an áit is brachta as gach cáard tá insan tír. Tá Cappersán is Piper's Corner, tí Grogan is Punty Beer, tí Toner is Gunning Ordine, is Torny Dasa ile an tíd. Grúdin Guinness muirga mánla a chuippin Punty mór a grí, vítar ceganí go bélan is vóra chain le rí. Is torna dasan iad sócúd suivnach séamh, ach ní bhualach tad an cunra, pluis even úd na nghail. Tá áhan even éireach an lifa lúbach lífa lán, is ca deirtha leis an luas ach tag off is an sin tag on. Tá busanna bra ordán nó cín ada más fearlaat iad, is tá réanta ruthar scapathe ó ghrim cunrach go dánach míd. I borcin isce in migaldí is anbhí alta ascach ceard, an leabhan a monkey an lippard bán is an siúraf áling ard. Tá gach srád an lán is líanta is gach siúpa an le fáil, is an a scrítar lína tíre ag na teachtaí tá sa dáil. Tá na ruthar iad móras lia chuig a cent le sciúr de áil, tá na daine an na míltas mílte, cén fá go gántar seoid seo an fáil. Tá star na síirse an a deirtar mór an jalah is scríóirí, Larkin, Parnell agus Tónán is Anna Livia lena díb. Heis cuppa pianta is sucrarsart, bulisteachtí Burdock's Hall, is Jótú Trusk is Scalóga is Cumas lenacht letar ball. Mas duine hu tá an rá tá agin né Valentín, níl an néamh lán an seo ach tá a going a chrí. Bhí an daine thuras hir ag cána gachlá beo, mar a daíonn bar an teampa leat, ní malat sport ná leo. Mas ceoltá wet tar an seo is cluisfar ag an sró, sa cobblestone is Vicar Street, an trí arena atá ar go fáil. Tá an áit a chur haar muile bia is tithe iachán go leor, agus cúismhar bhród ar gundé gomúach an spicebag gach bán óir. Má hastín wetse leabhart leis an neacht a hús ar neamh, drap an irde ar spíke is ga buchas len ar drab. Is porchglas féiran ins gach cúne den chunté, déan de skia lig an tamil le picnic no flashcín té. Mas picta wet croch lat de phone go drihed na le fingne, is ní fada wet likes galore, good fic de lína graine. Bua áil ar bhlach lia sin aisling chuile uran go porc an crocig tá a dríal ach ní bhuain siad riamh an choran. Or muintir tád úsal stúma ó bhaile muna go tálacht ina rógarí bhí chuidech dúla ó racharan go dtíon baile bocht. Tá rélig mhóring lasníon len ar léachar híos faoin bhód, slúte marabhan a bhíon is lucht blach lia an a lód. Tá Mali ans an Dr. Quirky is character galore, mar an natní tú ceanar bithe co, is tú féin tá an a stór. Má tá siúpi wet nó sléifte cladach trá nó banta féir, sé blach lia an áit is farghaid, sá rion sin tír go léir. Sin é deirdis mar scéalsa tá an tám beag nach a mí, má hastíon sás a bhaite, ní bhualach tada car blach lí. Sin é. Agus ará go féin here agus míbugus sa gachta éh seánna as de dáanta chus agus a bheith inmhór gáúidir nó inmhór bhocar go digiteach. Gur míle maithe go tá ón agus gur míle maithe go bhar fád atá seo le teachtarachtaí ália isteach. Ronan tá Jill ag cuioine ag do dáin, tá Ronan miste an sásta leis an grád a bhlach lia. Tá Angus an seo, mar ceap mé go méach. Agus chuile gona garódín gur míle maithe go as búla isteach agus roisin agus gach duine eile nachfuil ag caintlinn cuma ach atá an seo inar láthair nocht. Tá cinál pín a gom in melecne as a bheith cósáasta agus meanga goir ar maig le linn uiriclé an sin. Agus tásúlagam gur bhain sibh ar fad sáile tanmhas cuma, bhí sé hinntaach rud éigenéanamh do lána filiachta chun an lá ionintach seo a chlóra. Hiig mé go meid reicir siúil an lá seo ach ní mar seo a haigh mé riamh ach mar sin hain bhí sé hinntaach. Tásúlagam go maiid le chéile a rís go lua sa fearhéil.
Ach idir an dálinn fanna deaghlinn ar rec ar Facebook agus Twitter agus seolalaí dáanta cuain gohairthe dé mát leis an hasclub Filiocht na Mát. Buchas mór leis na filiar fad a Ghlachpart, Colm McGarrelt, Denimiid an Wavery, Ronan O'Dalig, Owen McAvoy, Katrina Ní Claire Keane, Hilary Bowen Walsh, agus Owen P. Marcu. Agus buchas le éagse éireann agus fiúntar agus scoil na Gaeilge DCU as takeúlinn comma. Slán go fóil, bígí slán agus Cormac.